Yan guys, para ano guys, para bubungan guys. Ang laki ito guys. Yung bahay na to guys, 50-50 ang square meter guys. Yung underground guys, ano. Guys, linis na guys. Underground yan guys. Hanggang dyan guys. Ang dumi guys. Grabe. Yan linisan guys. Tabuhayin to guys. Lagyan ng bubong. Para makapakinabangan to guys. Kasi tagal to guys. Mga ano. 5 years na talaga to guys. Hindi pa na ano guys. Dito sa bukid to guys. Sa bukid talaga guys.